Okay, niya na si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno alang sa itong pang-Miyerkules nga edisyon sa Tulumanon, Inyong Alagad. Good morning, Mayor. Hi, Romy. Good morning. Itas, Good morning, Buntag, tanan yung mga kauban din sa Dxim, Radio Pilipinas, and of course, ato mga kiksunad sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, may buntag kaninyo. And of course, sa Tibuok, Northern Mindanao. Isamis sa Rintang, Kidnon, Camiguin, Misamis Occidental, Lanao del Norte, and Lanao del Sur na buntag sa liha. Kung sa tanan, mabot yung programa in Mindanao, Visayas, Luzon, and elsewhere in the world, may buntag din. Mag-update sa ta, Mayor, market development kay karong bag-o gibutangan og mga CCTV ang merkado publiko sa Kugon. Usa kini ka maayo kaayo nga development diha sa Kugon. Kagahapon among inugurahan and kapo kay nga programa and salamat po sa suporta sa City Council. Abi ni Murong kung magtinabangay lang tanan makaya man no matter how difficult. Pero kung magbinabagay walay mahimo bisag sayo. No, and kini is another example of something that should have been done long time ago. Pero dili mahimo because of the obstructionism before. Pero karon hilom lang na tingala lang siguro ginugurahan na. Wala mo kadungogan na siguro na iplano kay mama na itrabaho ka na. Itrabaho sa City Council, itrabaho sa bureaucracy. Bapo kayo ng programa, they gave me a briefing yesterday. There are a total of 48 cameras diha sa I would not go into the finer details, no, but every floor has cameras. Bisan gani sa ground floor dito sa mga puntahan. And then bisan sa gawas na no, and may nga programa kuan siya ang iyang kuan na nasa storage capacity and naapoy adaptability for audio para na ay public address system and then na-zoom. Let's say makuha ka sa camera kana nga storage kay may store na siya katong na store is zoomable if you will, no? So kung kayo nagkakaintabang number one, it helps in improving the efficiency diha sa Kugon Market. Number two, sa kanang kapsay, kalimpyo, na ay mga problema, etc. Katulong security. And ikaupat, mamonitor gini mo 24/7. 24/7. So, kung karon, next step is ang pagmanya na istorya ni Councilor Ian Mark Nakaya. Salamat sad kang Councilor Ian Mark Nakaya kay kining mga konsihal na sila yung mga chairmanships, no? Agriculture, health, education, public works, etc., housing, and ang Economic Enterprises Committee is led by Councilor Ian Mark Nakaya. He is also at the same time the majority floor leader. And kung kayo, so kini atong mga kamerkaduhan, Kugon, Carmen, Westbound, even ang karon wala sa operation sa eastbound, bisa gani ang puerto, no? And kung ka sa committee ni Councilor Ian Mark Nakaya, and I started in 2016, and dili sayon ang pag-handle sa kamerkaduhan, but
politically, so just he had succeeded. And kini is another milestone. Daghan pa. Daghan na nahimo. Niya pa karon na dugangan ug daghan pa ang nakalainan. Mayor, mo follow usab niya na ang merkado sa Carmen, Of Agora, course, of butang course. niya og CCTV. Of course, yes, yes. Kuan ka na, there will have to be closer coordination also with the police, the disaster risk reduction team. And kuan ka na siya, Ron, no? That's just the beginning. Pati pa mga other public places. There will also be kini gani mga traffic lights na naman na yung CCTV. Di lang ako nag-isa ba, pero monitored na sa Office of Disaster Risk Reduction Team. Naka-built-in. Oh, okay, thank you, sir. Leeds. Good morning, Mayor. Morning, Dita. Mayor, daghantag nga dawat nga awards ang City of Cagayan de Oro o Lagi, atong listen, congratulate ang listen, tanan listen, kay salamat. nakakuha ta sa Crown Award, Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition Yeah. o ang TESDA Award usab, Mayor. Ang Kabalikat. Kabalikat Award. Lagi, salamat kayo. May gani kay nakatulong na same day. Oh, lagi daw. oo. Katulong lang yun sa buntag itong nutrition. Sunod, wala pa gani mahuman itong nutrition. Pag magdawat sa award, I had to beg off. Kay I had to run sa dito sa may TESDA na to arba sa ang nutrition as PICC ang TESDA dito sa may Villamor, no? So now, so Colombia kayo, very hectic schedule pero very rewarding, no? I would say very fulfilling. Kanang Crown Award, Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition. First time na dito after a long period of time. I think the last time na I got an award with that type was panahon nilang Mayor Nene, Mayor Ambing, no? And then after that, wala na. Kaya kana siya, you have to be a winner in your region for 3 consecutive years. Munang gitawag nga consistent regional outstanding winner in nutrition. No? Kaya every year na ay assessment sa na special body that judges all municipalities or cities or provinces, no? And ang Cagayan de Oro wala gyud na igdungog sa in the field of nutrition. When I was governor of Misamis Oriental, I remember when I assumed office, 2004, July. July man ang nutrition month. And mga middle of July, the municipal nutrition officers of the province saw me in ilang function sa Kapitolyo. They saw me in my office and then congratulate sila kay bago pa ko ato naglingkod. And then pangunta na ko sila, kung say inyong mga kalihukan karon, nga oy nutrition month karon go, wala goy maayo. So unsa may lakaw, kumusta ato lakaw? I was shocked ay yung tubag nila di mi mo appeal sa competition. Dili mi mo appeal. Kung sino dili mo appeal. Sa di mi kadaog, di na mi appeal. Mo'y tubag lagi. Wala may chance ang mudaog. So nga, mag-appeal pa ba? Di na lang mi appeal. Butong, I was shocked at tumatubag kay di na lang mo appeal kay may chance ang mudaog. Butong ginag ko sila ko, di man siguro maayo na kay kana nga mga contest di man ang pagdaog importante. Ang imo diya is you endeavor to serve
according to the standards. So, ko, last time na nga dito mo appeal, sunod tuig mo appeal kita, di ko sugot ka dito mo appeal. Mahalag iliwit ta. Now, kung iliwit kita, we deserve it. But maningkamot kita. So, that time, the nutrition officer of the province was retiring that year. So, I picked up Girlie Barcenas. She was one of the assistants then. I picked her up and then I reorganized the nutrition office. I even remember pakitaan ko sila opisina diya sa Kapitolyo. Doon na ito yung mezzanine dito sa wing sa above the treasurer's office. Na yung mezzanine dito nga, pagtanong na ko akong i-inspect, nag-listen mo kayo, kasi kaon sila, hugaw kayo. Pag yun, lain akong ginawa ganyan, magkakita na ko. Pero that eventually became the office of the Provincial Nutrition Office. And akong gibutang ang Nutrition Office Health Department. Akong shift, streamline ko. Nakalik sa Diyos, in my 9 years sa Kapitolyo, kaduha mag-crown awardee ang Misamis Oriental. And then even after I left, naka-crown awardee pag yun kay na carry over man. No? Now, so, but then, every time dawat yung award, primero din naman sa regional level. Na-notice na ko that time nga, ang Cagayan de Oro, dili man mo sampit sa awarding, hindi na sampit na ang hingoog o kana, sige kan, lugar balay-balay, so on, no? Matong tingnan ako, Cagayan de Oro. Pero, siyempre, di sad mahimo nga ako ang pakutanon. No? So, when I became mayor in 2013, usa ka na sa akong mission ni Dr. Bongkas. Kung kinalan maka-crown kita in Cagayan de Oro. And makaya man, ang himugayin ako sa Misamis Oriental, why can't we do it here in Cagayan de Oro with the vast resources of the city government? Tili na lisod, makaya na. It took some time. Pero kanang crown ng God is consistent na tulo ka tuig. Mm-hmm. So beginning to 16, 17, 18. So, again, himo tungod kay kaabag ng City Council. And then, salamat po kang Nita Rabe, atong nutrition officer sa city, for taking the challenge. No? And, gwapo ang success story sa atong nutrition office sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mainly ang requirement ani Mayor nga well-nourished, dili mga malnourished ato mga kabataan, no? Among others. Among others, no? Dili lang sa kabataan, sa overall na yun. Appeal ang kabataan. Pero dili lang ingon nga ng generic term ng nourished. Kinaay ko kanang underweight, overweight, no? Kanang sakto yun. No, kay sa atong generic yung tag Norris na tambok kayo, Norris gi kayo. Pero actually over-nourished. Lagi ko ansa na siya. Exceed siya sa level. Dapat na lang sa normal. Nagyod sa normal. No? So, of course, mga programs. Kana mga programs for we do not feed the people of the city. No, no government does that. No? But na ay mga supplementa. Ang importante diha is ang karabang information campaign, education campaign. So, ato sang gi-strengthen ang atong nutrition team. Ato sang gi-strengthen ang atong barangay nutrition scholars. Actually, ang success na agyod sa wherever you go ditas,
whether barangay, munisipyo, syudad, probinsya, nasod. Wherever you go, ang success is on the bureaucracy. It is not on the leadership alone. Naagid sa bureaucracy. The leadership plans, the leadership defines the vision, the leadership inspires, the leadership provides the support, but the real accomplishment naa sa bureaucracy. Naa sa bureaucracy. And so dako akong pasalamat sa mga barangay nutrition scholars, mga barangay officials, regardless of party considerations. Do you know nga ang awardees sa national awardees ang barangay Kauswagan? Oh, ngani Wow. ang BNS sa sa BNS sa barangay Kauswagan was one of the top nutrition scholars in the country. Wow. Oh, uban siya dito sa award. Uban si Kapitan Balite dito. Lugar ka ito, it was a double whammy for the city. Crown awardee na at the same time ang nutrition, ang BH Barangay Nutrition Scholar outstanding pa in the entire country. Congratulations. Salamat and congratulations po sa atong team from the BNS, Barangay, nutrition team sa city, and then sa nutrition committee, which includes the private sector, and of course atong city health office. Daghan po na sila, not just Dr. Bongkas, and then city council and city bureaucracy for all the support. It's really a team effort. What good can the BNS, can the nutrition team do kung wala'y suporta sa budget, kung wala'y suporta sa social welfare, kung wala'y suporta sa city council. So, walang pusunta because of the support of everyone. Thank you, Mayor. Sir, dinita sa House of Hope, kay karong bago dunay 2.2 million nga gidonate ang syudad. Katong 2.2 million, Mayor, para pa to sa improvement sa mga facilities? No. Wala to sa maintenance, ilang day-to-day operational needs. Dili pa na sa infrastructure. You know, Romy, kanang House of Hope, again, kana siya, it's another success story. Kalay sa Diyos, no? Panahon niya ito ni Mayor Ambing Magtahas. Siyempre, daghan mga deliverables ang gobyerno. Mo managod. Kung naakas gobyerno, daghan man diya ang gulo imong tanawon. Uban leaders nga ang ilang gusto is to dominate, control people. Uban leaders nga ang ilang tanawon is to serve the people. Now, however, ang tanang LGUs are also part of that. Now, and then itong local government code took place in the early 90s. Before that, yun, dili sayon, no? Mangayo kagis Manila. And walay local funding capability. Very, very limited. So, kung wala ka sa graces sa Malacanang, wag kuan man na ang problema sa traditional politics. Kundi ka muluhod, di ka mo pakpak, walay imo. Lugar, hinana, maging na ang sistema. Na ang Cagayan de Oro, salamat po sa liderato nilang former Mayor Nina Pimentel, we stood firm on our principles. We stood firm on our adherence to the fundamentals of justice and freedom. So, dili uyon ang katawan sa Cagayan de Oro sa Barcelona. Dili uyon sa dictatorship. And so, nawala sa radar sa Malacanang. Katuganing
if we digress for a while, we were in New York last July, end of July, for the Tapo. And one of the highlights of our trip to New York was dito sa consulate office sa Pilipinas in New York, in Fifth Avenue, right in the heart of New York, was the installation sa ngalan sa Cagayan de Oro dito sa wall sa consulate office. Abinin mo, dito sa consulate office, na-establish ka na sa panahon ni Imelda, panahon sa Marcelo. And daghan kayong mga stories about grabbing furnitures, grabbing mga paintings, you know. Bisan ganitong pagkaton ako itong tuloy in July, isakaw, idala, pakita sa ako itong console ang mga ubang floors, kaya it's a 7-story building, right in the heart of Manhattan. One, gamay na kayong mga nasod na ay consular office or embassy in that part of the city. Kay ko na prime land na siya, prime location. Sunod dito sa ubang sa higher floor, kita na ko mga paintings, national artist. Wow! Itulo ko laway sa kita na ko mga paintings na mga world famous yan na sila, national artist na gud. Anyway, for the first time dito sa wall, lugar, di makaidako ang labi sa mahal mo kayong space sa New York, no? Pero diya sa labi, taas ang iyang ceiling. And then dito sa taas lugar na ang mga ngalan sa mga siyudad, probinsya, dito. Siyempre, ang Lawag City, dako kayo. Ilocos Norte, dako. Ilocos Norte, dako. Misamis original dito. Pero ang Misamis, or. Wala gigaan. Pero okay lang. Pero, kaanman, wala ang Cagayan de Oro. Wala sa ng Cavite. Cavite was also one of the bailiwicks of the opposition that time. Na mo katong hype dito sa embassy, consulate, for the first time, gibutang ang ngalan, i-unveil sa consular office ng ngalan sa Cagayan. I was there. I witnessed that, and I was very, very happy. And so we were asked to make some short talk, and when it was my turn, I narrated that wala atong ngalan din because we were not in the radar of Malacanang that time. But that does not, that would not disturb us, because Cagayan de Oro actually suffered that because Cagayan de Oro stood for freedom, justice, and democracy, which the country eventually benefited from. Anyway, so kita din sa Cagayan wala sa radar. So imagine unsay una-una ni Mayor Ambing, unsaon nimo pag-deliver sa serbisyo nga di makapangayo sa national government. Wala pa man ang era that time. Wala pa man ang taxing powers that time. Now, duha ang iyang mga gihimo nga I would always talk about this as a tribute to the man's courage and his commitment, no? Di niya makaya using resources of the city. Kay di man mo tabang ang national government. So, mayang gihimo, gihangyo niya ang archdiocese. Archbishop Tukim siguro that time. And then, para sa House of Hope, gihangyo sa niya ang Rosales family ng Capital University para sa drug rehab. So, duha ka different projects. Ang House of Hope, para sa mental illness. Gihangyo niya ang Archdiocese. Sunod, gihangyo sa niya ang Iscanio family, donar sa Utah. So, unang gidonar niya 1 hectare sa
Lubia, donated by the Scanio family. And then, pero diya sa donasyon, dito sa Archdiocese, i-donate. Kay ang Archdiocese man may magdala sa House of Hope. Kaya da yung gipasa, gihangyo ang ganing mga madre. It's a mission, no? Madre now. So, mga madre nag-operate. So, it was essentially a collaborative undertaking involving the Scanio family, the owner of the land, the Archdiocese, the recipient of the land, and then the mission kung yung mag-operate sa House of Hope. So, namugna ang House of Hope. The city provided funding, 200,000. When I took over, gamay na gani, 100, akong dugagan. In the meantime, ang sa Rosales family property dito sa Mambatangan, gidonar sa Rosales family to the city, 10 hectares. And then ang siyudad dayon, gitunga na ng 10 hectares. Ang 5 hectares, first half, dito gidonar sa NBI para sa drug rehabilitation. NBI man at that time. Ang other half, gipagamit sa Mother Teresa Foundation para sa mga street children. Ako gina-explain kay, yan ako nakita ang grabe nga commitment ni Mayor Ambing. Bisan tuod dili niya makaya, nangita siya pamagi. That's leadership. Lugar, as government, you need to perform, you need to deliver. Di mo makaya kay wala ka sa radar sa Malacanang, di ka suportahan, wala kay kaugalingong pundo to fund these services. So nangita ka partners. Now, Mother Teresa Foundation na yun, ngayong donasyon from the public, including na day ayuda sa Dena Ciudad. Ginagmay. Now, when I took over 2013, muna na ako lugar, ako na nakita ang House of Hope kanang sa Mambatangan. Lugar, pila na gud katuig since the local government code. And yet, hangtod the time, since 1990, na 2013, 20 katuig na kapin, naalang gihapon. Ang syudad, wala lang gihapon magpakabana in a meaningful way sa pagpaabot sa serbisyo nga sa katawan. So, ako na nang gitagag instruction ng Teddy niya to. Ang problema, di man mo suporta ang City Council. Sila ni Asena, sila Ilipe, ilang Barba, ilang Tabor. So, we cannot do anything. Wala mong ganyan budget for 3 years, 2013, 14, 15, wala yung budget. 14, 15, 16. Sorry. Wala yung budget. Wala yung authority gihatan. So, karon 2016, na plastado na. Vice Mayor Kika, unang, what we have done sa House of Hope, gisuggest na ako na to kang Archbishop Tony Ledesma, kang Monsignor Camuno, who was then the parish priest sa cathedral. Kaya ang parish priest sa cathedral mo may in charge sa House of Hope. Karon si Monsignor Salvador na. No? Pero that time, Monsignor Camuno, so isugot sila sa streamlining. Ang streamlining went this way. Ang yuta would be transferred to the city. That's one. Ikaduha, ang Scanio family would add another half a hectare dito sa House of Hope para mas mo expand. Kay ang 1 hectare might prove to be too small. That's two. Katulad na yun, mag-draw na to ang Department of Health. Kaya ang Department of Health, gusto mo tabang sa House of Hope, but their hands were tied. Kaya nga no, ang House of Hope was privately owned. Kaya Archdiocese ba ng problema? Now, nakakay duha ka problema diyan. Number one, separation of church and state.
maglisod ang gobyerno to fund project of a church. Maglisod. May inaaka na sa atong bata ng Balao. Ikaduha, dili gobyerno. Okay, so what we did, kanang tulong. Karon kay city na ang Tag-iya. So, eligible na siya for support sa Department of Health. Sunod, ang management will still be continued by the sisters. Muna nga ang nag-receive atong 2.2 million financial aid sa city was ang head sa mission. Now, of course, we went through some thorough discussion kay siyempre Kabalaka in town, silang Archbishop, silang Monsignor nga ibalin sa syudad basig niya hinog itagan. Na mo tong we had to structure it in a manner nga ang syudad with the authority of the city council, we confirm what was transferred to us was only the legal title. Ang beneficial ownership still belongs to the Archdiocese. So, dili na mo maprinda, dili na mo ma-assign, dili na mo mabaligya, dili na mo malisaw. So, nag-commit mo ni na muhatag-tag 3 million per annum. So, katong 2.2 was for the, I think, the balance of the 3 million. Now, anyway, with this, naana sa siyudad ang Utah, then eligible na siya for national funding support. Na ang ako gani, I give instruction na kaya gusto ko sugdan sa siyudad ang pag-upgrade sa atong House of Hope by constructing a building worth mga 15 to 20 million. Okay, so I hope we'll be able to start doing that by this quarter. So kung matukod ka na nga building mayor, di na kinahanglan pang kining ato mga mentally ill patients dili sa Cagayan de Oro. Dadon pa sa Dili na Davao. kinahanglan dadon pa sa Davao. So, correct. Okay. Now, and that's just the initial step. Okay, what I'd like to do after that is to put up a mental hospital. Kay lahi man ang House of Hope, lahi ang kanang level sa ailment. Lahi ka lang gitawag na chronic or kanang chronic mental hospital na yun. Although I will seek guidance sa itong mga mental health experts kung sabay mayo ang buhaton. Kay naistorya na ko si Secretary Duque when he was here. Naistoryahan na mo, kay bisita man siya sa J.R. Borra Hospital. And we talked about the mental kanang House of Hope. Nalipay siya na, and he will support that. Pero I also suggested na we plan to build a mental hospital. Na siya'y komentaryo niya na. Pero I think it's more of the philosophy rather than the facility. It's in the philosophy, and we will learn unsay maayo diyan. In the meantime, ang Mambatangan na nakaroon sa Department of Health kay katong drug rehabilitation function sa NBI during the time of President Ramos, iya mag-transfer ka na to the DOH. So, karon tughan dito sa Mambatangan, kuwapo na kayang facility. Nakita nagdugang pa ta 3 years ago nagdugang ta og 50-bed facility dito. Dugangan pa na nato. Pero ang ako diha, ang utana ka ba ng House of Hope, istorya ko na tanan, House of Hope ug kanang sa drug rehab ug Mother Teresa. Ang Mother Teresa, itong 5 hectares, is now undergoing complete change. Kung yun, it will become a heaven. Not just for street children, but pati mga elderly. So, kung kini,
And I'd like to thank Mayor Ambing for having taken that bold initial step during his watch. Okay, last question na Deeds. Mayor, baguhay pa lamang na atay gi-welcome ng mga guests from our sister city sa Harbin and Yeah. Xiamen. Atong Friendship City, Xiamen. So, Sister- unsa may ilang purpose pag-ani, Mayor? Ay, ang kayo. Will we be having partnerships with them in the Well, future? actually, we have sister city relations already. But gusto na to i-translate into concrete arrangements, no? So dagan the field of engineering, field of infrastructure, and also the field of agriculture, and also human resource opportunities. So niya pa magani sila. Nag-istorya mi itong 2 days ago. We had a good discussion with Harbin officials. And then yesterday, the day before yesterday and yesterday, daghan na ilan na istorya sa ang USTP, ang Corpus Christi, ang Chinese community, and of course, pati ang atong Technical Vocational Institute, and many others. Chambers of Commerce, of course, istorya nila. Pansad as a lawyer in the corporate and finance world before, ako sa silang gi-advisean on what they could do in case they would find interest. Pero ang kanindot ani kay na real kanang inunta programs, no? Real programs and plans, and dili lang bisita, nanay clear discussions on the next steps. Nagpadala man punta og dito. Sige, nagpadala sa Harbin. Padala ta og kanong mga tour operators. We kay ilang tanggi invite, so padala nato sila. Padala ta og choral group ang Corpus Christi, Sa cultural lugar na. children's choir nila won the silver medal, no? And then it's gaining momentum, and I'm very happy with that. Thank you, Mayor. Mayor, wala tay oras din sa atong pagpadaguban sa inyong alagad sa Radyo Pilipinas. Cagayan de Oro. Salamat kay sir sa Ay, pagkani. salamat Rom, Dita, salamat Thank kayo. you, Mayor. Sa tanan, of course, daghang salamat, and member tayo. Inyo nabati mga higala si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Ug sa ngalan sa atong station manager Ditas Gualberto, sa City Information Office, salamat usab kang Roel Condesa, sa control si Tito Tanduyan ug sa transmitter si Ernie Balicong. Inyong alagad kini si Romy Kapinpuyan.